नमस्कार वेलकम टू वाई स्टडी। आज आम मोगल सल्तनत विषय पढ़ा जोटा कि समय काल 1526 रु 1857। तो मोगल सम्राट माने किए किए थिले विषय भी डिटेल्स पढ़ा। एक्चुअली पीरियड कह गले 1526 रु 1707 किंतु लैटर मोगल माने जो रहीगले पीरियड को मिसई 1526 रु 1857। तो फास्ट आमर मोगल एम्पायर आम जानी फास्ट जे फाउंडर थिले से होचंदी बाबर। तो बाबर होचंदी प्रथम मोगल सम्राट। तांकर समय काल केते 1526 रु 1530 मात्र 4 वर्ष से सम्राट भाव रही। डेथ हो गला। तांको पुत्र जे ह्यूमायून समय केते 1530 रु 1556 किंतु एई ह्यूमायून पीरियड समय रे शेरशाह सूरी जने आसतिले। तांकर भी टाइम एठी मेंशन अछि। तो तापरे पुणी ह्यूमायून आउ थरे सिंहासन आरोहण करते। तो तापरे आसले तांको पुत्र ह्यूमायून पुत्र के अकबर। अकबर समय काल 1556 रु 1605। 1605 पर जहांगीर को समय काल 1605 रु 1627। तापर आसले शाहजहां पुत्र 1627 रु 1658। तापर औरंगजेब 1658 रु 1707। अच्छा ए सब जानले किंतु ता पूर्व हम जानिबा तांकर मोगल मानकर लैंग्वेज कौन थिला। तांकर ऑफिशियल लैंग्वेज थिला पर्शियन लैंग्वेज थिला। तांकर रिलीजन थिला सुन्नी इस्लाम। दुईटी रिलीजन अच्छी जो टाइम रे कि माने मोगल सल्तनत मान थिले। तो फास्ट सुन्नी इस्लाम थिला 1526 रु 1857 भीतर। तो सुन्नी इस्लाम चली किंतु मझे जो अकबर आसिले सेतेबेले अकबर पीरियड समय दिन ही इलाई गोटे इस्लाम प्रचलित होता 1582 रु 1605 पर्यंत। एटा अकबर पीरियड समय। तापर देखिबा हाँ तापर कैपिटल कौन कौन थिला। मुगल मानकर कैपिटल गोटे कैपिटल नथिला चारोटी कैपिटल थिला। तो कोटी केते समय रे हेतिला देखिबा। फास्ट कैपिटल आग्रा 1526 रु 1540। तापर 1555 रु 1571। 1598 रु 1648। तापर फतेहपुर सिकरी केतेबेले 1571 रु 1585। लाहौर हेतिला 1586 रु 1598। शाहजहानाबाद दिल्ली जोटा कि 1648 रु 1857। बुझे तापर आमे पढ़ा आज बाबर फास्ट जे मोगल एम्पायर फाउंडर कौन कह जाए। तो फाउंडर ऑफ मोगल एम्पायर ऑफ इंडिया है। सी कौन कहार वंशधर थे आम जाना। बाबर वाज ए डिसेंडेड ऑफ तिमूर कि फादर साइड से तिमूर वंशधर थे और माँ साइड रू से चेंगिस खान वंशधर थे। मन रख मूल नाटा कौन थी जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर मूल ना जहीरुद्दीन मोहम्मद इन 1494 एट द एज ऑफ 11 कौन 11 वर्ष से कौन होते बिकेम द रूलर ऑफ फरगना। तुर्किस्तान गोटे जगह अच्छी जोटि से फरगनार रूलर थे केते वर्ष 11 वर्ष बयस। तापर सी पिता को सक्सेस करिकी सक्सेडिंग उमर शेख मिर्जा पिता थिले उमर शेख मिर्जा। पिता 11 वर्ष बयस सक्सेस होगी से कौन करते फरगनार राजा होते। दौलता खान गोटे पंजाब पावरफुल गोटे रूलर नोबेल कह जाए। दौलता खान क्या इनभाइटेड करते बाबर को राणा संघ माध्यम बाबर को इनभाइट करते जो कि से माने दौलता खान और इब्राहिम लोधी मध्य बहुत कौन बैटल चलता। से समय बाबर थे शक्तिशाली राजा इंडिया। बाबर थे फरगनार तुर्किस्तान शक्तिशाली राजा। तो दौलता खान इनभाइट करते बाबर को कि से आसवे कौटी कि पंजाब को आसवे आउ इब्राहिम लोधी को हर से पलैबे। तो से कि जान ना दौलता खान कि से एठा को आसिकी हरैबे तो हरैबे किंतु से रही बोली से जान नथिले। तो बाबर आसिकी इब्राहिम लोधी को हरैथिले कौटी कौ युद्ध रे फास्ट बैटल ऑफ पानीपत।
ଆମର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 1526ରେ ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କୋଉଟା 21 ଏପ୍ରିଲ 1526ରେ, ସେଥିରେ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଲୋଦିଙ୍କୁ ହରେଇକି ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଅକୁପାଏଡ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଭାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁପରିୟର ଟ୍ରୁପ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଲୋଦି ଲଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବାବର ସୁପରିୟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିଲେରୀ। ତାଙ୍କର ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପାଇଁ ସେ କଣ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅକୁପାଏଡ୍ କରିଥିଲେ ବାବର। ତାପରେ ଦ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ ମାର୍କ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ମୁଗଲ ଡୋମିନିଅନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ସେ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥର ଯୁଦ୍ଧରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାବରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧଟା ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହା ସହିତ, 1526ରେ ଯେଉଁ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଲୋଦିଙ୍କ ସହିତ। ବାବର କନକ୍ୱେରେଡ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ ହିମ୍ ସନ୍ ତାଙ୍କ ସନ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ତ କନକ୍ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୁମାୟୁନକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଆଗ୍ରା ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବାବର ଆନାଉନ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଏମ୍ପରର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବୋଲି ଏମ୍ପରର ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲେ, ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବାବରଙ୍କର ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଦେଖିବା, କେତେଟା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ବାବରଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଜିତିଥିଲେ, ସେ ତ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତ 1526ରୁ 1530 ମାନେ 30ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। 1526ରେ ଜାଣିଲେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ ଡିଫିଟେଡ୍ କାହାକୁ, ଇବ୍ରାହିମ୍ ଲୋଦିକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେମିତି 1527ରେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଖାନୁଆ ହେଇଥିଲା, ଯିଏକି ଡିଫିଟେଡ୍ ରାଣା ସଂଘ ଆଜ୍ୟୁମ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ଘାଜି। ତାପରେ ରାଣା ସଂଘକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଘାଜିର ଟାଇଟଲ୍ ସେ ମାନେ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲା। 1528ରେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦେରୀ, ଯେଉଁଟାକି ମେଦିନୀ ରାୟଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। 1528 ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଖାଗ୍ରା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫର୍ଟ ମୁଗଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଣ୍ଡର ବାବର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ସୁଲତାନେଟ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଅଣ୍ଡର ସୁଲତାନ ନୁସରତ ଶାହ। ନୁସରତ ଶାହଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଇଏଟା, ସେଥିରେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଆଗ୍ରା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ହାରିଥିଲେ। ତାପରେ 1530ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଦେଖିବା ତାପରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ବାବର୍ସ ଆଡଭାନ୍ସ ଇନଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ବାବର କଣ କଣ କରିଥିଲେ ଦେଖିବା। ବାବର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଚାର ବାଗ ମାନେ ଚାରି ବାଗ ମାନେ ବଗିଚା, 4ଟି ବଗିଚା ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ହେଲା। ବିଲ୍ଡ ମସ୍କ ଆଣ୍ଡ ପାନିପଥଠାରେ ମସ୍କ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବତ ଇନ୍ ରୋହିଲାଗଞ୍ଜ। ତାପରେ ବାବର ରୋଟ୍ କଣ ଲେଖିଥିଲେ, ତୁଜୁକି ବାବରୀ ବାବରନାମା, ଯେଉଁଟାକି ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଅବଦୁଲ ରହିମ ଜଣେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ପର୍ସିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ। ବାବର ପପୁଲାରାଇଜ୍ ଦ ଗନ୍ ପାୱାର, ସେ ଗନ୍ ପାଉଡର ପାଇଁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ ଥିଲେ। କାଲଭାରୀ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଲେରୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏସବୁ ପାଇଁ ସେ ପପୁଲାରାଇଜ୍ ଥିଲେ। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଆଜ୍ୟୁମ୍ଡ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ବାଦଶାହ ଟାଇଟଲ୍ ସେ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିଥିଲେ। ବାବର ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 1530 ଇନ୍ ଲାହୋର, ସେ ଲାହୋରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟୁରି କରାହେଇଥିଲା କୋଉଠି, ଆରାମବାଗରେ, ଯେଉଁଟା ଆଗ୍ରାରେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଲେଟର ହିଜ୍ ବଡି ହ୍ୱାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଟୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କାବୁଲ। କାବୁଲକୁ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ବାବରନାମା ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ କାବୁଲରେ ତାଙ୍କର ବଡି ମାନେ ରିଡ୍ ହେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବଡିକୁ କାବୁଲକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବୁଝିଲା। ଏତିକି ଥିଲା ବାବରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଥିଓରି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ସାରିବା ଏଲ୍ଡର ମେନ୍ସ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାବର ଠାରୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ ସାରିଦେବା। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକି।